हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम साथी प्रसाद यूट्यूब चैनल। एग्जाम साथी प्रसाद यूट्यूब चैनल ले आपण मानक स्वागत। आमे लगातार गोटे सप्ताह धरी जिला कनेस्टेबल और डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल एग्जाम जो हम ओडिशा पुलिस रो तार समस्त प्रीवियस ईयर व पूर्व वर्षर क्वेश्चन कर आसुचे। या पूर्वर आमे बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जो टॉपिक रे सब आमे करिचे से गुडी हला कोन ना ओडिया रे कंप्लीट करिचे हला, इंग्लिश रे कंप्लीट करिचे हला, जीके करिचे आउ कौन करिचे ना सिचुएशनल अवेयरनेस भी करिचे हला। तो प्राय सब टॉपिक सरी आसलानी। आउ दीटा टॉपिक थिला, गोटे हला रीजनिंग आउ गोटे हला मैथ। तो मैथ और रीजनिंग पिला माने जानती जे टिके पिला माननकु परिश्रम करिया पड़े, किंतु मु ए क्वेश्चन देखला परे जोटा पूर्व वर्ष परीक्षा रे हेतला बा 2022 परीक्षा जोटा लास्ट हेतला से परीक्षा रे हेतला एतिकी आपनकु एश्योर दे परिबी, एश्योरेंस दे परिबी, बस आपनकु एतिकी एश्योर करे परिबी जे आपनकु रीजनिंग जो भलिया स्टैंडर्ड रो आसीथिला 2022 रे से भलिया स्टैंडर्ड जदी आसुची बिना कलम उठेकी आपण माने रीजनिंग करि परिबे 15 टा रु 15 टा एवं 15 रु 15 मार्क रखी हबो। मैथ भी करिवो, मैथ में 8 क्लास रे आनिबी, किंतु रीजनिंग आज निके आसी और 5 मिनिट रे रीजनिंग सरला भलिया क्वेश्चन आसीची हला। पूरा इजी क्वेश्चन, पूरा एंट्री लेवल रो क्वेश्चन आसीची। तो देरी न करके स्टार्ट करिया हला। तो फर्स्ट क्वेश्चन देइची कोन देइची ना देइची रिया इफ रिया कोड्स ए एज 1। रिया कौन कला ना, रिया बोली गोटे लोक पिला अच्छी सी कौन कला ना ए टाकू से एक बोलिकी लिखिला है 1 बोलिकी लिखिला। ताने हाउ विल ही कोडेड सी, से पचाते ना सी टा कौन लिखियो। अरे जब से एक टाकू ए लिखुची 1 लिखुची ताले भाबो से बी टा कौन लिखुथुओ 2 लिखुथुओ, कारण एक रो गोटे पर बी आसुची माने 2 हबो। ताने सी टाकू से कौन लिखिवो, सी टाकू 3 लिखिवो। एथरा किछि भाबिबार अछि, एटा किछि कलम उठेया पड़ियो। एथरे बिना कलम उठेई कि आपण माने लिखि परिबे एटा जदी एक अछि ताने सी टा 3 हबो, कारण एबीसीडी रे सी टा 3 नंबर लेटर हला। तापर पचारछि यूज द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स टुवर्ड्स द फाइंड द मिसिंग नंबर। से कचैछि जे प्रथम जो दीटा जिंस देछि ए जो दीटा जिंस देछि यार जो रिलेशनशिप अछि जेमितिया सेमिति या सहित कोन रिलेशनशिप हो कहियार अछि हमकु। देछि ओडिया ओडिसा, ओडिया एटा एटा को रिलेशनशिप, एटा राज्य और भाषार रिलेशनशिप। ओडिया को राज्यर भाषा, ओडिशार भाषा। तो से भले पचारछि मराठी को भाषा राज्यर भाषा, मराठी होछि हमर महाराष्ट्र भाषा। तो ऑप्शन सी हिजबो यार राइट आंसर। एथिरे भी कलम उठिया पड़ियो कि पड़ियो नाही, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। राजलक्ष्मी इज द फिफ्थ एंड द लास्ट पर्सन इन ए रो। गोटे रो आमे करिया हला। रो रे केमिति थांदी ना एमिति एक मन कर ए रहिला 1 2 3 4 5 से देछि जो 5 नंबर पोजीशन ले कियो अछि ना हमर अछि राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी भाई आर लिखिदिली हला। से होछि 5 नंबर पोजीशन। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो हला। से कहै छै फिफ्थ एंड लास्ट, या पर भी केही नाहंती, राजलक्ष्मी पर केही नाहंती माने से लास्ट। ता माने से रो रे टोटल के जन लोक अछंती, से ऑलरेडी कहि दिछि लास्ट लोक माने 5 नंबर पोजीशन से अछि, त टोटल 5 जन लोक अछंती। आंसर सी हे जो राइट आंसर। किछि करिवार नाही हो आतिरे, बहुत इजी क्वेश्चन। गोटे गोटे सेकंड रे हो पिला माने क्वेश्चन, गोटे गोटे सेकंड रे। व्हिच नंबर विल कम नेक्स्ट इन द गिवन सीक्वेंस। ए पचारछि जे एई जो पद्धति रे गले या पर को नंबर आसीबो। से कोन करछि एठी देखो ना, प्रथमे 12 पर 13 लिखि देछि। हो से लेखु आमे कोन करिया ना एथरे 12 पर 13 केमिति आसिला ना से एक मिसेई देछि एथरे हला, एक मिसेई देछि। तापर कोन करछि 13 पर 15 लिखिछि, कोन करछि ना एथरे 2 मिसेई देछि हला। तापर 15 पर कोन लिखिछि ना 18 लिखिछि, एथरे कोन मिसेई देछि ना 3 मिसेई देछि। तापर 18 पर कोन लिखिछि ना 24 लिखिछि, एथरे कोन मिसेइछि 18 रे 4 मिसेई 24 कर देछि। त 24 पर आमे 5 मिसेई दबा, 5 मिसेई देने केते सॉरी 22 कर दीजिए। 22 पर आमे 5 मिसेई देबा, 18 प्लस 4 मिसेई 22 कर देछि। तो 22 पर आमे 5 मिसेई देबा, कारण से 1 पर 2 मिसेई, 2 पर 3 मिसेई, 3 पर 4 मिसेई, 4 पर 5 मिसियो। 22 प्लस 5 ले केते हो 27 हो आंसर। बुझी हला। 13 प्लस 1 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 5 27, 27 हो यार राइट आंसर। किछि भाबिबार नै, एथरे भी कलम उठिया पड़िबो नै, खाली 1 2 3 4 मिसेयार अछि हला। तापर देखो एटा भी कलम उठिया पड़िबो नै, मु कहि दोछि फास्ट रो। व्हिच टर्म विल कम नेक्स्ट इन द गिवन सीक्वेंस। हो सीक्वेंस हमें देखिया।
ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଗୁଡ଼ା ବା ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଏ ଲେଖା 1 ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପ୍ରଥମଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର 1, ଦ୍ୱିତୀୟଟାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା 4, ତୃତୀୟଟାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା 7, ଚତୁର୍ଥଟାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ଡ୍ୟାସ୍ରେ 1 ପରେ ଯଦି ୟାର ପ୍ରଥମେ 1 ଅଛି, ୟାର ପ୍ରଥମରେ 4 ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି 3 ମିଶା ହେଇଛି। ୟାର ପ୍ରଥମରେ 4 ଅଛି, ୟାର ପ୍ରଥମରେ 7 ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ମିଶା ହେଇଛି 3 ମିଶା ହେଇଛି। ପୁଣି ୟାର ପ୍ରଥମରେ 7 ଅଛି, ମାନେ ତାପରେ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା 3 ମିଶାଇ ଦେବା। 3 ମିଶାଇଲେ ଆମର ଆସିବ 10। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ବସିପାରିବ? ଏଠି ଅଛି ବି, ତାପରେ ଅଛି ଇ। ବି ପରେ କେତେଟା ଛାଡ଼ିକି ଇ ଅଛି? ବି ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର, ଇ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର, ମାନେ ବି ପରେ ସି ଡି ଛାଡ଼ିକି ଇ ଅଛି ହେଲା। ବିରେ 3 ମିଶା ହେଇଛି, ତାପରେ ଇରେ ପୁଣି 3 ମିଶାଇଛି। ଇ ଅଛି 5 ନମ୍ବରରେ, ଇରେ 3 ମିଶାଇଛି, ମାନେ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ପୁଣି 3 ମିଶାଇକି ଏଚ୍ କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଚ୍ରେ ପୁଣି 3 ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଚ୍ରେ 3 ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ କେ 10 କେ। ଏତିକି ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଇ କରିଦେବା। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ କରିକି ବାହାରି ଯିବାର ଅଛି। 10 କେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଆମର କେଉଁଥିରେ? ବିରେ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି କରାଯିବ ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବ ହେଲା। ତା ମାନେ ଯେ ବସିକି ପୁଣି 3 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ବାହାର କରିବ, ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି 6 ଅଛି, ଏଠି 9 ଅଛି, ପୁଣି ଏଠି 12 ହେବ 3 ମିଶାଇକି, ସେମିତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଭଳିଆ କିଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁ କରିବା ଆମେ ଖାଲିଟାରେ, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସେ ପଚାରିଛି ଦେୟାର ଆର୍ 20 ଡଜନ୍ ଏଗ୍ସ କେପ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ବକେଟ୍। ଗୋଟେ ବକେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 20 ଡଜନ୍ ଏଗ୍ ରଖାହେଇଛି। ଏଗ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡା ରଖାହେଇଛି ହେଲା। ହାଉ ମେନି ଏଗ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ବକେଟ୍? ସେ ବକେଟ୍ରେ କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି ସେ ପଚାରିଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ କହିବି ପଚାରିଛି 20 ଡଜନ୍ ଯେ କେତେଟା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ। ମାନେ ସେ ପଚାରିଛି ଗୋଟେ ବକେଟ୍ରେ ଆମର 20 ଡଜନ୍ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଅଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି? ଗୋଟେ ଡଜନ୍ ଯେ କେତେଟା? ଗୋଟେ ଡଜନ୍ ହେଉଛି 12ଟା ହେଲା। ତାହେଲେ 20 ଡଜନ୍ କେତେ ହେବ? 20 ଡଜନ୍ ହେବ 240ଟା। 12 × 20 କେତେ? 240। 240 କେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି? ସି ଅପସନ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ବି କଲମ ଉଠିବାର ନାହିଁ। 20 × 12 ମୁହଁରେ ଗୁଣିଦେବ 240 ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନମ୍ବର 1 to 9 ଆର୍ ଆରେଞ୍ଜଡ୍ ଇନ୍ ଏ ରୋ। ହଉ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ନମ୍ବର 1 to 9। 1 ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ନା 1 ଲେଖିବା, ତାପରେ 2 ଲେଖିବା, ତାପରେ 3 ଲେଖିବା, ତାପରେ 4 ଲେଖିବା, ତାପରେ 5 ଲେଖିବା, ତାପରେ 6 ଲେଖିବା, ତାପରେ ଜାଗା ଟିକେ ଧରିଲାନି, ମୁଁ ଆଉଥରେ କାଟି କରୁଛି। ଏଟା ହେଲା ଆମର ହେଲା 1, ତାପରେ 2, ତାପରେ 3, ତାପରେ 4, ତାପରେ 5, ତାପରେ 6, ତାପରେ 7, ତାପରେ 8, ତାପରେ 9 ହେଲା। 9 ଗୋଟେ ରୋରେ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ହେଲା। ସେ ପଚାରିଛି 1 ଇଜ୍ ଏଡେଡ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ନମ୍ବର। ପ୍ରତି ନମ୍ବରରେ ଆମେ ତାପରେ 1 ମିଶାଇବାକୁ ସେ କହିଛି। ହଉ ଏଥିରେ 1 ମିଶାଇଦେବା। 1ରେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? ଏଇଠି କେତେ ହେବ? 2 ହେବ ହେଲା। 2ରେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 3 ହେବ। 3ରେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 4 ହେବ। 4ରେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 5 ହେବ। ତାପରେ 5ରେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 6 ହେବ। 6ରେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 7 ହେବ। 7ରେ 1 ମିଶିଲେ 8, 8ରେ 1 ମିଶିଲେ 9, 9ରେ 1 ମିଶିଲେ 10, ଏମିତି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନମ୍ବର 2। ସେ ପଚାରିଛି 1 ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ନମ୍ବର 2ଟା କେତେ ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ରେ ଥିବ। 1 ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ନମ୍ବର 2ଟା କେତେ ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ ଅଛି? ଫାଷ୍ଟ 1 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିଗଲା ଆସିକି, କାରଣ 1ରେ 1 ମିଶିଲେ 2 ହେଇଗଲା। 2ଟା କେତେ ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିଗଲା? ନମ୍ବର 2ଟା ଆସିକି 1 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିଗଲା ହେଲା। ତ ଏଠି 1 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ଟା ଆନ୍ସର୍ ୟାର ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଇଜି, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେସନ୍ ହେଲା। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ଆମେ କରନ୍ତି ରିଜନିଂରେ, ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେସନ୍ର ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଦେଇଛି ହେଲା। ଧୀରଜ ଇଜ୍ ସୁଲେଖାସ୍ ବ୍ରଦର। ସେ ପଚାରିଛି ଧୀରଜ, ଧୀରଜ ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ଡି ହେଲା। ସେ ସୁଲେଖାର ବ୍ରଦର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେସନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି, ମାନେ ଯେମିତି ଭାଇ 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 ଭଉଣୀ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ରଖନ୍ତି। ତ ଧୀରଜ ଇଜ୍ ସୁଲେଖାସ୍ ବ୍ରଦର, ସୁଲେଖାର ବ୍ରଦର ସିଏ ହେଲା। ଧୀରଜ ସୁଲେଖା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ପଚାରିଛି ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଏଠି ମାନେ ଝିଅ ପାଇଁ ମାଇନସ୍, ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ କିମ୍ବା ଯାହା ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ତୁମେ ଦେଖାଇ ପାରିବ ହେଲା। ଧୀରଜ ହେଉଛି ପୁଅ, ସୁଲେଖା ଝିଅ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ସୁଲେଖା ଇଜ୍ ରେଷଭ ସିଷ୍ଟର। ସୁଲେଖା କାହାର? ନା ରେଷଭର ସିଷ୍ଟର। ପୁଣି ରେଷଭର ସିଷ୍ଟର ମାନେ ରେଷଭ ରହିଲା ପୁଅ,
ସୁଲେଖା ରହିଲା ଝିଅ। ତାହେଲେ ଧୀରଜ ହେଉଛି ସୁଲେଖାର ଭାଇ ହେଲା, ସୁଲେଖା ହେଉଛି ରେଷଭର ଭଉଣୀ। ତ ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୀରଜ ରେଷଭର କ'ଣ ହେବ, ଧୀରଜ ବି ରେଷଭର ଭାଇ ହେବନି କି ହେଲା, ଏ 3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲା, ଧୀରଜ ବି ରେଷଭର ଭାଇ ହେଲା, ବ୍ରଦର। ଯେ ସେଇଆ ପଚାରେ ଧୀରଜ ରେଷଭର କ'ଣ ହେବ, କିଛି ନାହିଁ, ତମ ଭଉଣୀର ଭାଇ ଯେ ତମର କ'ଣ ଭାଇ ହେବ, ବାସ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ୟୁଜ୍ ଦ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଲେଟର ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ 2 ଟର୍ମ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ମିସିଂ ଟର୍ମ। ଫାଷ୍ଟ 2 ଟର୍ମ ଯେଉଁଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କରିକି ଆସିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ 2 ଟର୍ମ, ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ଟର୍ମ ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ୟା ସହିତ କ'ଣ ହେବ ରିଲେସନସିପ୍ ସେ ପଚାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଏ ତାପରେ ଅଛି BCD। ତା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏ ପରେ ବି ପରେ ସି ପରେ ଡି ଅଛି, ସେଭଳିଆ ଏ ଯେଉଁ ଭି ଦେଇଛି ଆମର ଭିର ପର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ 3ଟା ଲେଖା ହେବ। ଭି ପରେ କ'ଣ ହେବ UV WXY WXY ରହିବ ଏଠି, ବୁଝିପାରୁଛି, କାହିଁକିନା ଏ ପରେ BCD ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ, ଭି ପରେ WXY ଆସିବ। WXY କେଉଁଠି ଅଛି, WXY ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏରେ, ଅପସନ୍ ଏରେ। ଏଟା ବି କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ହେବ। ଇଚ୍ ଲେଟର ଅଫ୍ ଦ ଟର୍ମ କୁଲ୍ ଇଜ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ବାଇ ଇଟ୍ସ ନେକ୍ସଟ ଲେଟର। ସେ କହିଛି କୁଲ୍, କୁଲ୍ର ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ ଦେଖିକି ଲେଖ, COOL ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଲେଟର ସହିତ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯିବ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ, ନେକ୍ସଟ ଲେଟର ସିର ନେକ୍ସଟ ଲେଟର କେଉଁଟା ଡି, ସିଟାକୁ ଆମେ ଡିରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବା, ସିଟା କାଟିକି ଡି ଲିଖିଦେବା ହେଲା। ତାପରେ ଓକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି କ'ଣ କରିବା, ଓ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ଓର ନେକ୍ସଟ ଲେଟର କ'ଣ ପି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ଲେଖିବା। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଓ ଅଛି, ଓକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରି ପି ଲେଖିବା। ସେ କଥା କହିଛି ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଲେଟର ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯିବ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଫାଇନାଲ ଟର୍ମ। ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆସିବ ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ହେବ, କୁଲ୍ର ସବୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଟରକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିକି ଏମିତି ଲେଖିବା ଏଲ୍ ପରେ ଆମର ଏମ୍ ଆସିବ ହେଲା, DPPM ଆସିବ। DPPM କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ସେ ପଚାରିଛି ଫଲୋଇଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ କ'ଣ ହେବ। ଏଠି ବି ଦେଖ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଇଛି, ବି ପରେ ଏ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପଛକୁ ଆସିଛି -1 ହେଇଛି ହେଲା, ସି ପରେ ବି ଅଛି ଏଠି ବି -1 ହେଇଛି, ତାପରେ ଡି ପରେ ସି ଅଛି ଏଠି -1 ହେଇଛି, ତାପରେ ଇ ପରେ ଡି ଅଛି ମାନେ ଏଠି -1 ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ BCD ତାପରେ ଏଫ୍ ଆସିବ, ଏଫ୍ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଏଫ୍ -1 କଲେ କ'ଣ ହେବ ଇ ଆସିବ, ବାସ୍ ସରିଲା। ଏଫ୍ ଇ କେଉଁଠି ଅଛି ସିରେ ଅଛି, ସରିଗଲା, କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ସାଇନା ଫଲୋଜ ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଲା, ସାଇନା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫଲୋ କରୁଛି ନା କ'ଣ କରୁଛି, ସି ୱାର୍କସ୍ ଅନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ 2 days ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ 3rd day। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଫାଷ୍ଟ 2 ଦିନ କାମ କରିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବ ହେଲା, ପୁଣି 2 ଦିନ କାମ କରିବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବ, ଏମିତି ସେ କରେ। ଇଫ୍ ସି ବିଗନ୍ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ମଣ୍ଡେ, ଯଦି ସେ ସୋମବାର ଦିନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ୱିଲ୍ ସି ନଟ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ୱିକ୍, ତାହେଲେ ସେ ସପ୍ତାହରେ ସେ କେଉଁ ଦିନ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତା ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରିବା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ଆମର ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଦିନ ରହିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମର ରହିଲା ସେ ମଣ୍ଡେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆମେ ମଣ୍ଡେରୁ ଲେଖିବା ମଣ୍ଡେ, ଟ୍ୟୁଜଡେ, ୱେଡନେସଡେ, ଥର୍ସଡେ ହେଲା, ଫ୍ରାଇଡେ ହେଲା, ସଟରଡେ, ତାପରେ ଆମର ସଣ୍ଡେ ରହିଲା। ସେ ମଣ୍ଡେଟା କାମ କଲା ହେଲା, ମଣ୍ଡେ ଠିକ୍ ମାରିଦେଲେ ଆମେ ସେ କାମ କଲା, ତାପରେ 2 ଦିନ ପୁଣି ସେ ଶୋଇବ, ଆଉ ଆସିବନି କାମ କରିବାକୁ। ଟ୍ୟୁଜଡେ ଆସିଲାନି କି ୱେଡନେସଡେ ଆସିଲାନି ହେଲା, ତାପରେ ନା ଭୁଲ କଲି ମୁଁ, ଏଠି ଭୁଲ କଲି। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ଫାଷ୍ଟ 2 ଦିନ କାମ କରିବ, ମଣ୍ଡେଟା କାମ କଲା, ଟ୍ୟୁଜଡେ କାମ କଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବ, ତାହେଲେ ୱେଡନେସଡେ ସେ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି କ'ଣ କରିବ, ପୁଣି ଥର୍ସଡେ ଆସିବ କାମ କରିବ, ଫ୍ରାଇଡେ ଆସିବ କାମ କରିବ, ପୁଣି ସଟରଡେ ଆସିକି କାମ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା, ପୁଣି ତାପରେ ତାର ସେ ସଣ୍ଡେ ତାର କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ସେ କରିବ ତାପରେ କାମ ହେଲା। ତ ସେ ପଚାରିଛି ସପ୍ତାହରେ ମାନେ ମଣ୍ଡେରୁ ସଟରଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ରହିଲା ଏଠି, ସେ ସପ୍ତାହରେ ସେ କେଉଁ ଦିନ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମର 2 ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିଲା କାମ କରୁନି, ଯଦି ମଣ୍ଡେ କରୁଛି, ଟ୍ୟୁଜଡେ କରୁଛି, ୱେଡନେସଡେ କରିବନି, ତାପରେ ଥର୍ସଡେ କରୁଛି, ଫ୍ରାଇଡେ କରୁଛି, ସଟରଡେ କରିବନି, ତାହେଲେ ୱେଡନେସଡେ, ସଟରଡେ, ବୁଧବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ସେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତ ବୁଧବାର ଅଛି କି ଆମର ଅପସନରେ, ବୁଧବାର ଆମ ଅପସନରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଶନିବାର ଅଛି ଆମ ଅପସନରେ, ତ ଶନିବାରଟା ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଲା, କାରଣ ସେ ମଣ୍ଡେ କଲା, ଟ୍ୟୁଜଡେ କଲା, ଫାଷ୍ଟ 2 ଦିନ କାମ କଲା, ବୁଧବାର ଦିନ କାମ କଲାନି, ଛୁଟିରେ ରହିଗଲା, ତାପରେ
गुरुवार काम कला शुक्रवार काम कला शनिवार दिन काम कलानी से पचार कौ दिन काम कर ना शनिवार दिन काम करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस से सीक्वेंस लास्ट टर्म वैल्यू से पचार है से कौन देछि ना देछि हमर 1 1 पर से 1 ले 2 मिसै है एक एक पर से एक 2 मिसै तापर पुणी एक प्लस 2 प्लस 3 करछि एक 2 मिसै 2 पर पुणी 3 मिसै से भाया सिक्वेन्स से आगू जाइए एक 2 मिसै 2 रे 3 मिसै 3 रे 4 मिसै तापर ताने हमर कौन हम प्रथम 1 रहिबो तापर 2 रहिबो तापर 3 रहिबो तापर 4 रहिबो तापर 5 मिसा जीवो एठी हला कौन मिसा जीवो ना 5 हला हमर एठी 5 मिसा जीवो हला 5 मिसा जीवो एतिकी मिसेइले कौन होची ना हमर होबो कौन से मिसेछि टोटल मिसाणटा केते हबो टोटल जो संख्याटा हबो सीक्वेंस रे फाइंड माने मिसेला पर केते हबो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 संख्या हबो 15 एथिरे भी किछि नाही टोटल आ संगर प्लस खाली 1 5 मिसे देले जति हबो सेति 15 ऑप्शन बी रे अछि हला हे गला एटा देखो एटा कौन ना हमर पचारिछि जदि आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एमंग द गिवन क्लासेस ए डायग्राम रे जो देइछि डायग्रामटा ता भितरे ए जो ऊपर जो तीनटा वर्ड लिखा है स्वीट सुगर और फ्रूट ता भितर रिलेशनशिप कहार निश्चित माने प्रतिपादित करूछि हला रिप्रेजेंट करूछि तो कहार करूछि प्रथम देखिया प्रथम आम लिखिया स्वीट है स्वीट सुगार आ फ्रूट सब प्रथम सुगारटा जदि आम नवा सुगार भितर स्वीट आसो कारण सब स्वीट गुड़ा सुगार है कि सब फ्रूट तो स्वीट नुहे ना है सॉरी सुगार नुहे ना किछि ना ना सॉरी मु भूल कहली ये प्रथम आसो सबू सुगार गुड़ाक स्वीट है सुगार गुड़ाक स्वीट किंतु सब फ्रूट स्वीट नुह कि फ्रूट पिता भी थाए कि फ्रूट कषा भी थाए तो रिलेशनशिपटा कि एभलिया देखा है ये भाया कौट देखा बी 2 है 2टा है तार राइट आंसर 2टा के नंबर बी रे अच्छी है जो बी रे नेक्स्ट यहीटा गोटे क्वेश्चन जो टिके कलम उठा पड़ो बाकी ना कौन ना an hour hand is 10 cm long गोटे घंटा घंटा 10 cm long how much distance is covered by its tip in a clock when the time changes from 12 o'clock to 3 o'clock प्रथम गोटे घंटार चित्र काटिया यहाँ है गोटे घंटा है बुझल ये थी 12 ये थी 3 ये थी 6 ये है 9 है से पचार 12 ରୁ 3 पर्यंत आसला माने एवटू एतिक जे आसी कोटा ना आवर हैंड रो लेंथ रा केते से कहै ना 10 सेंटीमीटर एटा 10 सेंटीमीटर है एटा है 10 सेंटीमीटर लेंथ है 10 सेंटीमीटर आमर फास्ट देखार अच्छे जे ये जो पूरा घंटाटा गोटे सर्कल ये सर्कल टोटाल केते डिग्री सर्कलटा टोटाल होची 360 डिग्री है 360 डिग्री जदि आवर हैंडटा बुलिबो केते घंटार बुलिबो 12 घंटा लगे ये 12 ରୁ 12 पर्यंत बुलिया केते घंटा 12 घंटा को जदि 360 डिग्री होची ताने गोटे घंटा केते डिग्री 30 डिग्री 12 30 36 30 डिग्री आंसर होची यदि गोटे घंटा को 30 डिग्री होची बाहरला हमर ताने हमर 12 ଟାରୁ 3ଟା पर्यंत केते 3 घंटा 3 घंटा केते डिग्री हो 90 डिग्री है 90 डिग्री ताले मुझे चित्रटा आउ थे काटिक देखा जे आमर जो ये जो रहा 12 ଟାରୁ 3ଟା पर्यंत यहाँ है 90 डिग्री है तो आमको से कही एवटू एतिक डिस्टेंसटा केते है प्रथम देखार अच्छी जे 360 डिग्री को है आमे कौन करती ना लिखती केते ना 2πr कहीं एटा गोटे वृत्त आ वृत्तर परिसीमार सॉरी हाँ परिसीमार सूत्र है 2πr जे 2πr है 360
ताने आमर 360 डिग्री ताने आमर एवढी केते डिग्री था 90 डिग्री ना 90 डिग्रीटा केते हबो 90 डिग्रीटा हबो 2 पाई आर बाय 360 हला लिबे जगह धरिबनी बोली हला 2 पाई आर बाय 360 आउ तो लिख दउछि 2 पाई आर बाय 360 हला तो एटा है जो केते हाँ 2 पाई 360 आम दरकार केते 90 डिग्री इंटू 90 9 गोटे शून्य कटिगला 9 काटने 4 है एटा को काटिले केते हम आर वैल्यू केते आर वैल्यू 10 10 सेंटीमीटर तो ऊपर है 20 पाए है 20 पाए बाय 4 5 पाए आंसर हमार आसला केते 5 पाए 5 पाए वैल्यू केते ना पाए वैल्यू होची 3.14 3.14 हेल्ले 5 3 15 14 15 70 15.7 कौट अच्छे बी बीटा है राइट आंसर नेक्स्ट तो ये थिला थैंक यू लास्ट फोन देखिले कौन भी माने किसी कष्ट क्वेश्चन मतलब सब इजी था कलम उठा पड़ोनी केवल से लास्ट क्वेश्चन टी लास्ट क्वेश्चन भी 2 मिनट हम मत लिखा असुविधा है स्क्रीन मुझे गोटे अधिक टाइम लगे बुझे लिखली गोटे टाइम लगे ना 2 मिनट गोटे मिनट लास्ट क्वेश्चन भितर हम है बाकी टोटाल 5-7 मिनट 7-8 मिनट भर टोटाल माने रिजनिंग सरला भाया क्वेश्चन केमती लगे कमेंट करी कहे है बाकी कौ सेक्शन जब रोचे आउ टे बुझार से कमेंट करी कहे लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ थैंक यू राधे राधे।